Sizler gördüңүздөр да. Күнжелес каналы бүгүн Соқлуктагы кой базарга келди. Бүгүн 19 декабрь 2021 жыл. Биз сиздерге мына Соқлук мал базарындагы койлорду азыр көрсөтүп беребиз. Мал өтө көп. Алармандар аз дейт. Бирок кээ бирлер кой кичине кымбаттап калыптыр дегенсиздер. Негизи мен аналитика кыла албаймын. Азыр эми алдыман чыгып сатылгандарын сатылыптыр деп айтып сурап беремин. Сатыл электердин баасына сурап берем. Негизинен солук койлорду. Qanchani alып алдыңыз сен bular? Сатылды. О, ишин сатылды. Так, эми өтөйүн, а? Козу качкарлар, корумга, багастар. Assalomu alaykum aka. Так, көрдүңүздөрбү, быйылкылар экен. Канчадан болду булар күргө? 9,5 миң сомдон дейт. Ма, боз койдун кереги, кысыр кой керек. Мыналар жакшы койлор экен, а? Канчаны сатып бердиңиз аны? Элекс, канчаны сурап аттыңыз? 18ден 22ден. Канча тиш болду булар эми? 4 тиш, 6 тиш. 4-6 тиш дейм. Боз окшойт, а? Боз туугандар. Койгула турган койлор. Сиздин козулуу коюңуз сурап коеюн канчабы? 35 миң. Адам сатпайлы кое братчики. Кыжалат болбоңуз сиз. Так, авамны мына семиз койун сурап коеюн. Койду канчага бербей койдуңуз? Сура элек дейт. Так. Жыйырма сегиз дейсизби? Канчадан болду? Сур болсо билсек болобу? Мына үчөөбү? Бол. Үчөө 43ка. Бирөөсү ургачыбы? Мына экөө ургачы, мына кочкор. Үчөө 43 миң сомго кетиптир. Алдыңыз баба? Айсом айке, 50 сом. Канчадан кетти? Шулар 8,5 миң сомдон алдым депти. Жетелеп кетип. Мына токтулар. Мындай койлордон алдык. Карап көрүңүздөр. Мына кулактар. Канчадан экен бу токтуларыңыз? 25 миң сомдон арашан токтулар. Мына ол жерде дагы мына жакшы койлор турат. Койгула турган койлор. Токту да? 18 миң сомдон токтулар. Канчага алып алдыңыз эми эчкини соёстап барып? 4,5 семиз козалабыз. Баягыдайлар. Коюн тартып койсоң, 100 миң сомдук коюн тарткандай жаман көргөндөр. Эми союш эчкини канчага бербей койдуңуз? Же алып алдыңыз бүйгө апарып союйн деп? Алдым 4,2. Соёспу? Семиз экен, а? Боз чыгып калбайбы анан? Бул эме эркек, серке. Серкеби? Ушуну 4кө алдыңыз? 4,200 болот анда. Бу кочкорчу? Атам 25 миң. 25 миң. Так, туугандар, азыр базардын ортосуна кирдим мен. Ушул жерден тандап сураймын аралаштырып. Солук койлор спрос. Баары жакшы кой, тез кетип атат. Базардан дагы идеалдуу койлорду битке табыш кыйын. Ичине кирейин массага. Бүгүн чата мал кетиши кыйын битке. Мына кара кой бар экен. Койду канчага бербей койдуңуздар? Бу бозбу же семизби? Боз. 15 миң сом дейт. Кана полис? Буга 9 берген. Мынага 9 берди эле дейт. Семистер 13 миң сомдон экен мына болот. Келе брат, мон таңкы койду. Кочкорбу? Так. Мына кочкор экен. Айта бериңиз даныйларды. Арашан Насароктун линиясы. Арашан Насароктун линиясы дейт.
4 diş. Жазғы 6 diş mi? Жазғы 6 diş mi? Yok. 4 diş ekan to'g'ri. Жазға 4 diş. Boyu qancha chiqadi endi buni? Boyu az arıqtap kaldı. Geta 97-98. Formasında gezinde 100. Neyse formasında olganda 1 metr bo'ladi deydi. Hozir 97-98. Kelbetini görüp aldыңыздар. Alam degендер az nomerini so'rab qo'ying, chalib ko'ringizlar. Bahası qancha oladi buni? Bahası 100 деп атабыз. 100 ming so'm, ha? O şerst qildi bu bunaqa. Qanday? Şerst jün. 40 ла экен. Жаста 40 кылган бойдон да, жайында 40. Өсүп кетти да. Номер айтып коюң. 0500 0500 66 66 56 26. Байланыш көрүңүздөр. Каякта турат Кочкор? Şu Sokuluk'ta эле. Sokuluk. Satasa? Так, bunu koz Koçkorlar, dün Bıçmallar ha, jalan. 9 ming so'mdan dün bazı eken. Korumga kirgizip turganlarda байланыш көрүңүздөр. Toy boygo krupni qo'ylar kerak bo'lib turganlarda байланыш көрүңүздөр. Nomerni aytib qo'ying. 0709 70 12 60. Buna olar ha? Ha, bular mı? Bu sizdeki bular. 40 kılganlar. Bular semiz at görmüş. At görmüştün kozlar. Urgaçı. Ha, baksanızlar da bulat kim onlarda var? 9 ming so'mdan. Bunalar da jana aytkan nomerlerge 9,5 çala veresizler tuğanlar. Teti yetki daha sizdeki mi? Öyle çoğun he. Dağıtır tekeye salışınızlar gerek. Tek olapa. Ötketeyin hem. Tak. Kızıl koy kança bunu? 18 ming so'm. Bunu oça? Bunu toktu. Bunu vaşa sonun toktular gen. Cündür da 27 ming so'm. Koygular durgan. Bunu sırap koyunç. Çarba koyulur. Taksırım kançadan beri koydunuz bular demin? 9'dan 9 ming so'm. Siz tüvüt eskiçi? 9 da? 9, 7,5 ming so'mdan deydi. Bazarda alarman az tuğanlar. Жақсы koyulurda gaz gördüğünüzler mi? Ha. Toktuğu bol. Koy 4, 8,5'a bersi aldı. Bunu olur bari sizlerden be? Bu kayakın koyuluru? Varım. Kançadan beri ötesler bular dedi? Satılık dep 7200'den. Buna şulara? 7200'den. Kraska basıp koyup tura başlarına? 7200. Kayak gidet? 7200'den alıp kettir doğanlar. Bunu olurdu gördünüzler mi? Narından geliyor. Oo. Bagat eken de eldir. Qanday? Taqsi жақсы, işler жақсы. Ha, bunu Qoçqor. İki diş mi taqsi? 4 diş. Qancha endi bu Qoçqorning bahası? 35 ming so'm. Qoçqorning bağlarini çamalay beringizler. Qanchadan bular? Erkek qo'z Qoçqor ekan. 14 mingdan deydi ko'ni. Glovo. Teke öbül taqsir? Qanchaga berib berasizlar buni? 5,5'ga. Hozir olib bağ qo'yingizlar, keyin cho'ng bo'layotgan. Bo'z eski bo'ldi. Jo, bo'z eski albay. Sağ neçkilerine. Zaneçki sağ neçkileri görün. Kaça annece bunlar? 5 ming so'mdan. Arzandap ketdi 5 ming so'mdan. Bunu 50 ta toqtular. Toqtu da? Iki tişler. İki tiş ekan. Qarashan. Satırdınız bular, alı otası. Qanchadan bahası? 60 ming so'mdan.
Gabaritler taptaza, sarı öngü. 60 mı? Araşan tumşuğun görünüşler tuğanlar mı şunda bu? Oho. Pakistan mı? Balları var mı? Yok. Buna Pakistan tekenin bazı sıra koyulan da kızıkkanlar olsa. Kança bununuz taksir mi? 70 milyon değil. Uruktuğa koyunuzlar. Tak. Toklarınız kança var ki? 13 milyon. Kaçtı? Kançanı aldınızlar kozlu koylardaki? 23'ten var. Tek önden kozusu var ki. 25 milyondan. Buraya koyucu yemeği başta alıp dur. Oho. Koçkorçikler kançadan ake? 12. Sevmiş. 12 milyondan değil. Koylarımız kançadan bolup ketdi mi? Sıra koy basın. Ya siz düşkön joqsiz. Bunu 9 tigi 13 he? Semiz eken ağını qarmap gördüm. Keçiresiz. Ketdim. Ko'rsatib qo'yaverayın akalar. Qo'chqor da. Paroda. Bunu qo'chqor qanday qo'chqor? Satılab bir joqqa olib ketatasizlar. Oho. Bir interessi aytib. Siz sattınız mı? Qaysi qo'chqor bu? Ne? Sen kaçın korudan? Qayoqqa olib ketasan buni? Tamam. Taktada var mı? Portal üstüne taksana. Mesela mingollarga qalibdir. Challat qoruqtuqa. Ne oldu? Mingollarga aldıptır, жақсы baho oluptur. Qo'chqor жақсы ekan, tuğanlar. Buna dağı araşanlar. Siz qayoqda qarmaydilingiz araşandı? Çoğun satıldı mı? Yok. Buna oldu? Buna şiroki ekan ham o'g'i, buna o'g'i. Shu жақсы qo'chqor ekan. Martda tuluptur. Bu qancha oladi ham qo'chqor? 50 ming so'm. Bir chiqayinchi bir. Nomerni aytib qo'yasiz-da? Mana. Buna jelkeler öte şirok ekan da. Quloq boshlarni ko'rdingizlar. Buna quyruq. Buna but. Bu. O qursaqlarni ko'rdingizlar, cho'ng qo'chqor bunday. Qursaqlari var ekan bunun. Qursaqlarni yaxshi ko'ra olmayapam da. Qursaqlar bunday. Короче, плотный qo'chqor ekan da, bunda широкий. Buna ko'rdingizlar, martskiy. 50 ming so'm. Atışayım soquluqda. Oh. Çoğun 40 ming'a. Bu qo'y quvib jurgan o'xshaydi qo'chqor. Qo'ydan bölüm. Nomerni aytib qo'ying. 556 0556 577 577 555. 555. Baylanışıp ko'ringizlar. Baldarning oyog'ina keldim o'xshaydi turganda. Biz ko'rsatib berdik. Salomatda qolingizlar. Amanchilikda görüşgönçe sizler menen Kunçeles kanal bo'ldi.